ईद उल फितर का आज दूसरा रोज ख्वाबों और मौज मस्ती के प्लान तैयार। कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों के दौरान हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम। घरों में आज भी लजीज पकवान बनेंगे। कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। मजे मजे की डिशेस से मेहमानों की तवाज़ो होगी। बच्चों ने कल भी खूब सैर सपाटे किए, आज भी मौज मस्ती करेंगे। पार्क्स में भी झूलों से लुत्फानंदोज होंगे। ईद है तो दोस्तों के साथ पार्टी तो बनती है। नौजवान दोस्तों के हमरा रेस्टोरेंट्स का रुख करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईद के मौका पर मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं से राबते। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान, ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म सिरी अनवर इब्राहिम और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र से वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक राबता। बहरीन के बादशाह, कजाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के सदूर से भी राबता हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी रहनुमाओं को ईद की मुबारकबाद दी। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ का मुस्लिम मुल्कों के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। ताल्लुकात को फ़ायदेमंद इक़्तिसादी इश्तराक में बदलने के आज़म का यादा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना और डेरा इस्माइल खान में चहकान का दौरा। सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने मग़रबी सरहद पर ईद की नमाज अदा की और पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। फौजी जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की कौम के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन और मिसाली खिदमात को सराहा। कहा, आपका अज़्म और सलाहियत न सिर्फ वतन को महफूज रखती है बल्कि मुल्क से गहरी मोहब्बत की मिसाल भी देती है। आर्मी चीफ ने KP के अवाम के शाना बशाना मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा, जिन्होंने दहशतगर्दी की लानत के खिलाफ हमेशा बहादुरी का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस की अनथक मेहनत और कामयाबियों को शोहदा और अमन और इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियों से मंसूब किया। कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ की आमद पर इस्तकबाल किया। अफगान मुहाजिरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। आज से वापस भेजने का अमल शुरू होगा। अफगान मुहाजिरीन को रज़ाकाराना वापसी के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी। साल 2013 से अब तक 65 लाख अफगान मुहाजिरीन को तुर्कम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है। अमेरिका की यमन में हौसियों के ठिकानों पर बमबारी। बंदरगाह के करीब 2 फ़ज़ाई हमले किए गए। ये हौसियों और ईरान के लिए पैगाम है, जहाज़ों पर हमले ना रुके तो बमबारी जारी रहेगी। अभी शुरुआत की है। हौसियों और उनके हामी ईरान को हकीकी दर्द देना बाकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। जौहरी हथियारों के हुसूल की जानिब नहीं बढ़ रहे। हमला हुआ तो जौहरी हथियार हासिल करना मजबूरी होगी। कोई गलती हमें इंतहाई इक़दाम पर मजबूर कर सकती है। ईरान को हर सूरत अपना दिफा यकीनी बनाना है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली रेहानी की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। ईरान पर बमबारी की खुली धमकी आलमी अमन और सलामती की तौहीन है। तशद्दुद और अमन को जन्म देता है। रास्ता और नताइज अमरीका खुद मुंतखब कर सकता है। ईरानी वज़ारत खारजा। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स के कमांडर अमीर अली की अमरीका को वार्निंग। कहा, अमरीका को शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जा चुका। ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टमी ब्रूस ने हमास को गजा की सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, जब तक हम हैं दुनिया की हिफाजत के लिए काम करेंगे। ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अवाम की उमंगों के मुताबिक कर रही है। अमरीका आने वालों को अमरीकी कानून का एहतराम करना होगा। अमरीकी सदर 2 अप्रैल को टैरिफ का ऐलान करेंगे। रोज गार्डन में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। काबीना के अरकान भी शरीक होंगे। बुध अमरीका में आज़ादी का दिन होगा। टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों को खत्म कर देगा। अमरीकी सदर मुतबादिल टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। दूसरे मुल्कों के बुलंद टैरिफ अमरीकियों के लिए गैर मुनसिफाना है। अमरीका को भी इसी हिसाब से टैरिफ वसूल करना चाहिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस। फ्रांस की इंतहाई दाएं बाजू की रहनुमा मेरविन लिन की मुर्तकद करार।
میرولی کو یورپی یونین کے اخراجات میں غبن کے الزام میں سزا سنا دی گئی۔ فرانس کی عدالت نے میرلن کو 4 سال قید اور 1 سال یورو 1 لاکھ یورو جرمانہ عائد کر دیا۔ میرلن 2 سال قید کی سزا جیل سے باہر الیکٹرانک ہتھکڑی پہن کر پوری کریں گی۔ انتخابات میں حصہ لینے پر بھی 5 سال کی پابندی بھی عائد کر دی گئی۔ میرلن اور 2 درجن پارٹی ارکان پر 30 لاکھ یورو سے زائد کی رقم منتقلی کا الزام ہے۔ کراچی میں زیر زمین گیس پائپ لائن کو لگی آگ چوتھے روز بھی بے قابو۔ ممکنہ پھیلاؤ کے خدشات کے پیش نظر ٹیم تعینات ہے۔ KMC فائر بریگیڈ کی ٹیم متاثرہ مقام پر موجود۔ آگ سے متاثرہ مقام کے اطراف پولیس نفری بھی تعینات۔ آگ سے متاثرہ مقام کو اطراف سے بند رکھا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ حکام۔ وزیراعظم شہباز شریف کی تباہ کن زلزلے پر میانمار کے وزیراعظم سے تعزیت۔ وزیراعظم کا میانمار کے وزیراعظم سے ٹیلی فونک رابطہ قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان پر پاکستانی عوام اور حکومت کی جانب سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کہا پاکستان متاثرہ افراد کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 70 ٹن امدادی سامان روانہ کرے گی۔ وزیراعظم نے میانمار کی عوام کی بہادری اور استقامت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ میانمار کے وزیراعظم نے وزیراعظم شہباز شریف اور پاکستانی عوام کے حسن سلوک کو سراہا۔ مشکل کی اس گھڑی میں میانمار کے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں خوفناک زلزلہ، اموات کی تعداد 2000 ہو گئی۔ ملبے تلے پھنسے افراد کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ بڑھتے ٹمپریچر اور تباہ شدہ انفراسٹرکچر نے مسائل پیدا کر دیے۔ شدید گرمی کے باعث ملبے تلے دبے افراد کی تلاش میں مشکلات، لاشوں کی شناخت میں بھی مسائل کا سامنا۔ متعدد پل گرنے اور سڑکیں تباہ ہونے سے متاثرہ علاقوں تک امداد پہنچانے میں مشکلات۔ مواصلاتی نظام بھی درہم برہم، لوگوں کو رابطوں میں دشواری کا سامنا۔ امریکی ماہر ارضیات کے مطابق 7.7 شدت کے زلزلے نے 334 ایٹم بموں کے برابر توانائی خارج کی ہے، جس کی وجہ سے آفٹر شاکس مہینوں تک جاری رہ سکتے ہیں۔ غزہ میں عید کے موقع پر بھی فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کے حملے، بچوں سمیت 64 افراد شہید، درجنوں زخمی۔ غزہ کے جنوبی علاقے پر اسرائیلی حملہ، 3 افراد شہید۔ خان یونس پر اسرائیلی حملے میں 6 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ رفح کے قریب اسرائیلی فائرنگ کے 1 ہفتے بعد 14 لاشیں برآمد ہوئیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق لاشیں طبی عملے کے 8 ارکان، 5 شہری دفاع اور 1 UN ملازم کی ہیں۔ شہداء کی مجموعی تعداد 50,000 سے تجاوز، 1,14,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے۔ فرانسیسی صدر کا اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ، غزہ پر حملے بند کر کے جنگ بندی پر عمل کرنے کا مطالبہ۔ ون ڈے سیریز بچانے کا چیلنج، قومی ٹیم کے ہیملٹن میں ڈیرے، قومی ٹیم کی پریکٹس، قومی بیٹر عثمان خان ہیمسٹرنگ انجری کا شکار، دوسرے ون ڈے سے باہر۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ کل کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کو 3 ون ڈے میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔